साथीगण आज आलोचना को आपण मानकु स्वागत सहित सप्रेम जय भीम। आज आलोच्य विषय होची महापाती आंबेडकर। यह विषय आलोचना पूर्वर यह चैनल टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। महापाती आंबेडकर ये कथा आपण मानकु ओडवा लागू नाही, ये कथा मु कहू नाही, ये कथा कहउचंती जणे मौलवादी, जणे हिंसक, जने जातिवादी एवं तथाकथित धर्मर मुखिया बा शंकराचार्य रामभद्राचार्य उर्फ गिरिधारी मिश्र सी कौन कहउचंती आसंतु सुनिबा। जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कह रहा हूँ जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं ज्ञान था जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। सी कहउचंती जे आंबेडकर को संस्कृत भाषार ज्ञान नथिला। से बोधुए जानी नहंती जी आंबेडकर जी विश्व रे ज्ञानर प्रतीक, सी 64 विषय रे तांकर अभिज्ञता थिला एवं से मराठी, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, पाली, इंग्राजी, जर्मनी, फ्रांस एवं फारसी भाषा भली 9टी भाषा रे तांकर अभिज्ञता थिला एवं एभली जने भाषाविद, एभली जने आईनिज्ञ को जी हिंदू धर्मर समस्त शास्त्र ग्रंथ को तन्न करी अध्ययन करिसंती, विश्लेषण करिसंती, समीक्षा करिसंती एवं से संपर्क रे से बही मध्य लिखिसंती, तांको से कहउचंती जे तांको संस्कृत भाषार ज्ञान नथिला। तेणु आसंतु जानिबा बाबा साहेब आंबेडकर को संस्कृत भाषार केते ज्ञान थिला। आमे जेतबळे बाबा साहेब आंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 3 को जेतबळे आमे पढुचंती तबळे देखुचंती जे फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदूवाद रो दर्शन तत्व संपर्क रे से उल्लेख करचंती एवं परवर्ती चैप्टर अर्थात चैप्टर 3 रे से उल्लेख करचंती कोन हिंदू सोशल ऑर्डर इट्स यूनिक फीचर। सेथिरे से ये समस्त कथा लेखुचंती एवं परवर्ती चैप्टर अर्थात चैप्टर 4 रे से उल्लेख करचंती जे सिंबल ऑफ हिंदुइज्म। तो एकु पाठ करिबा परे जानी परिबा आमे जे बाबा साहेब आंबेडकर संस्कृत रे केभली भाबरे पांडित्य थिला, केते गभीर अध्ययन, अनुशीलन, तर्जमा, विश्लेषण रो दक्षता तांका भितरे थिला एवं जेतबळे आमे राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 4 पढुचंती जोंथिरे आमे रिडल्स इन हिंदुइज्म बा हिंदू धर्मर प्रहेलिका नामक समस्त सब सब्जेक्ट बा उपविषय आमे जदि पाठ करिबा ताहले आमे जानी परिबा जे बाबा साहेब संस्कृत रे केते पांडित्य हासिल करथिले। जदि आमे सेही रिडल्स इन हिंदुइज्म रो विभिन्न जो विषय रहिछि जने हिंदू काहे की ई संपर्क रे या जानिबार जो जटिलता बाबा साहेब को विषय होछि जने हिंदू काहे की यह जानिबार जटिलता एवं वेदर उत्पत्ति, ब्राह्मण्य स्पष्टीकरण, वेद कहीं उत्पत्ति है ता पछरे ब्राह्मणवादी मानकर स्पष्टीकरण संपर्क रे से सभी तथ्य से लिखिचंती। पुणी से परवर्ती पर्याय को जाई लिखुचंती वेदोत्पत्ति संक्रांतीय अन्य शास्त्र साक्ष्य, अन्य जेते गुडी शास्त्र अछि से शास्त्र रे साक्ष्य कोन अछि, वेदर उत्पत्ति संपर्क रे कोन कोन साक्ष्य अछि से संपर्क रे बाबा साहेब सविशेष लिखिचंती एवं वेद अभ्रांत ओ प्रश्नातीत बोली हठात ब्राह्मण माने काहे की घोषणा कले जे वेद होउची प्रश्नातीत एवं अभ्रांत कौन सी प्रकार त्रुटि, कौन सी प्रकार भूल वेद रे नाही बोली हठात काहे की ब्राह्मण माने ए प्रकार घोषणा कले एवं वेद मनुष्य बा दैविकृत नुहे बोली ब्राह्मण माने काहे की घोषणा कले जे वेद होउची स्वयं संभूत, ताको ना कोनोसी मनुष्य लिखिछि ना कोनोसी देवता माने मध्य लिखिचंती, से स्वयं संभूत बोली घोषणा करने पछरे कौन षड्यंत्र थिला एही संपर्क रे मध्य बाबा साहेब सविशेष लिखिचंती एवं वेदर विषय वस्तु सेगुड़िकर कौन सी नैतिक किंबा आध्यात्मिक मूल्य अछि कि जो वेदर जो विषय सब गुड़िक अछि चारि वेद भितर जेते गुड़िए तथ्य अछि तत्व अछि से संपर्क रे तार नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य अछि कि बोली से प्रश्न करी तार सविशेष उत्तर से लिखुचंती एवं ब्राह्मण माने किपरि सेमानकर शास्त्र मानक मध्यरे
वेद को निकृष्ट बोली घोषणा करिसेंती ब्राह्मण माने तांकर शास्त्र ग्रंथरे वेद निकृष्ट बोली एवं निकृष्टरू निकृष्टतर बोली कहीं घोषणा करिसेंती से संपर्क में सविशेष उदाहरण सब बाबा साहेब आंबेडकर एक कथा उपस्थापन करुचंती पुणी से रिडल्स ऑफ वेद बोली बा वेदर प्रहेलिका बोली विषय उपरे से मध्य मत रखुचंती एवं वेदांत जनित प्रहेलिका विषय उपरे आहुरी गभीर अध्ययन करके से संपर्क में तथ्य उपस्थापन करिसंती केवल सेतिक नुहे परवर्ती पर्याय को जेतोळे आमे देखुचु सी जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति संक्रांति जो प्रहेलिका ताकू मध्य बाबा साहेब उल्लेख करिसंती एवं वेद गुड़िकर जो अशुद्धता भाषागत दृष्टि शब्दगत दृष्टि एवं व्याकरणगत दृष्टि जो अशुद्धता रही ताकू मध्य बाबा साहेब से उल्लेख करिसंती तेणु ये जो पांडित्य से पांडित्य पर्यंत पहुंचवा ये आमर गिरिधर मिश्रंकर सामर्थ्य अच्छी तो परवर्ती पर्याय से चारोटी जो आश्रम कहीं किपरि बोली विश्व को जाइकी से तत्व लिखुंट एवं मनुकर पागलामी और मिश्र जाति मानकर उत्पत्तिर व्याख्या ये जो गिरिधर मिश्र सी शास्त्र ग्रंथ कथा कहीकि बाबा साहेब आंबेडकर कहते संस्कृत जना ना किंतु बाबा साहेब सी मिश्र जाति मानकर उत्पत्तिर जो व्याख्या ए संपर्क में से उल्लेख करिसंती तेणु से पर्यंत जीवाई समय आवश्यकता अच्छी ये बोधुए जापरे ना केबे भी परवर्ती पर्याय ब्राह्मण माने कहीं पितृकेन्द्रिकतार मातृकेन्द्रिक आड़ को आसिले से संपर्क में बाबा साहेब वॉल्यूम 4 रे समीक्षा करुचंती एवं वर्णाश्रम धर्म सन्निहित प्रहेलिका मध्य विषय बाबा साहेब लिखुचंती एवं परवर्ती विषय मनंतर तत्व ब्राह्म धर्म नुहे ताहले ब्रह्म केउ काम को एवं कली जुग को ब्राह्मण माने कहीं अनंत करिसंती ए संपर्क में मध्य बाबा साहेब आंबेडकर सविशेष तथ्य लिखुचंती एवं ब्राह्मण माने देवता मानकु सिंहासनच्युत करी देवी मानकु सिंहासनारूढ़ कहीं कले ए संपर्क में मध्य बाबा साहेब सविशेष लिखुचंती बा उल्लेख करिसंती जदि शंकराचार्यंकर ज्ञान पाइबार अछि जदि प्रकृत रे तांकर ज्ञान बढ़ेबाकू अछि ताहले आंबेडकर ये वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 पढ़िबा उचित परवर्ती पर्याय से कहउचंती एही गिरिधर मिश्र कौन कहउचंती यदि संस्कृत रही होती जी। तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते और उसी का उन्हें दंड भोगना पड़ा राजनीति में। मनुस्मृति को से जलैछंती बहुत बड़ पाप करिसंती सेथिपई तांको राजनीति रे मध्य दंड भोगिବାକୁ पड़िछि मनुस्मृति को जलैकी से जो पाप करिसंती प्रकृत रे बाबा साहेब आंबेडकर मनुस्मृति को जलैकी पाप करिसंती हाँ मु भी मने करूछि बाबा साहेब मनुस्मृति को जलैकी पाप करुछंती काहेकि ना जो मनुस्मृति रे लेखा थिला लोकानांतु विबुध्यर्थ मुख बाहु रूपादत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निरवर्तयत् मनुस्मृति जे ब्राह्मण माने होउछन्ती मोहरु क्षत्रिय माने बाहुरु वैश्य माने जंघरु पाद आ शूद्र माने पादरु सृष्टि होइछन्ती बोली जो ग्रंथ रे उल्लेख अछि जो अवैनिक असत्य अजौक्तिक तथ्य लेखा अछि सेथि पई बाबा साहेब आंबेडकर मनुस्मृति जळैछन्ती पुणी लेखा अछि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिश अर्थात शूद्र मानकर पाठ पढ़िबार अधिकार नाही संपत्ति रखिबार अधिकार नाही शासन करिबार अधिकार नाही केवल गोटे कर्तव्य ताहा होउचे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य मानकर केवल गोलामी करिबा सेथि पई ई कथा को जेहेतु उल्लेख अच्छी मनुस्मृति प्रथम अध्याय 91 श्लोक से बाबा साहेब आंबेडकर मनुस्मृति जलैथिले एथिपई बाबा साहेब आंबेडकर मनुस्मृति जलैथिले सेथिरे लेखा आला नरेशु ब्राह्मण स्मृता अर्थात समग्र लोक मानक मध्य ब्राह्मण होउछि श्रेष्ठ पुणी ब्राह्मण जाय माने ही पृथ्वी मधि जायते अर्थात सही प्रथम अध्याय 69 श्लोक कहा जाउछि जे ब्राह्मण जन्म हवा पृथ्वीर श्रेष्ठ जन्म सेथिपई बाबा साहेब आंबेडकर मनुस्मृति जलैथिले एवं सेथिरे लेखा अछि जे ब्राह्मणर ना मध्य मंगलवाचक एवं शूद्रर ना निंदावाचक हब सेथिपई बाबा साहेब आंबेडकर मनुस्मृति जलैथिले एवं सी कहउचंती जे न शूद्र ज सन्निधो चतुर्थ अध्याय 69 श्लोक रे कहउचंती जे शूद्र मानक निकट रे बसी केबे पढ़िबो नाही शूद्र को परवर्ती अध्याय से लिखुचंती केबे ज्ञान देबो नाही शूद्र को सेथिपई बाबा साहेब आंबेडकर मनुस्मृति जलैछंती
ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦର୍ପେଣ ବିପ୍ରଣାମସ୍ୟ କୁବତ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟ ଚୟତେଳଂ ବକ୍ରେ ସ୍ରୋତେ च ପାର୍ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ବିପ୍ରକୁ ଧର୍ମୋପଦେଶ ଦିଏ ତେବେ ତାହାର ମୁହଁରେ ଓ କାନରେ ରାଜା ଗରମ ତେଲ ଢାଳି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମନୁସ୍ମୃତି ଜଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମନୁସ୍ମୃତି ଜଳେଇବା ପରେ ଯଦି ମହାପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବୁ ଯେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମନୁସ୍ମୃତି ଜଳେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ପାପ ତାହେଲେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବଡ ପାପ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ? मैं फिर कह रहा हूँ, जी मनुस्मृति का कोई भी श्लोक जी राष्ट्र विरोधी नहीं है, एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है, जी और सबसे प्रामाणिक संविधान है वो। ମନୁସ୍ମୃତିର କୌଣସି ଶୋକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କଣ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ସଂଜ୍ଞାର ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏ ଦେଶର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଏ ଦେଶର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଏ ଦେଶର ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଏ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଏବଂ ଏ ଦେଶର 50% ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହେଇଛି ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ନା ନୁହେଁ? ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର 50% ନାରୀମାନଙ୍କର ଏସି ମାନଙ୍କର ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁସ୍ମୃତି ଭରା ପଡିଛି। ଏଥର ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିବା ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିତା ରକ୍ଷତି କୌମାରେ ଭର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷତି ଯୌବନେ ରକ୍ଷତି ସ୍ଥାବରେ ପୁତ୍ରା ନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହର୍ତ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ନାରୀମାନେ କେବେ ବି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପିତା ଅଧୀନରେ, ଯୌବନ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନା ଆମନ୍ତ୍ରିତସ୍ତୁ ଯଃ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ବୁସଲ୍ୟା ସହ ମୋଦତେ ଯାଦୃଜ ସ୍କୃତଂ କିଞ୍ଚିତ ସର୍ବଂ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ବିହାର କରେ ବା ରମଣ କରେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ତ୍ତାର ଯେ କିଛି ପାପ ଥାଏ ତାହା ସବୁ ପାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହାଠୁ ନିନ୍ଦାବାଚକ, ଏହାଠୁ ଘୃଣ୍ୟ କଥା, ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ? ଯିଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ତାର ପାପ ହେଇଛି ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ କହିବ ଏବଂ ସେ ପାପରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇଁ ତାର ଝିଅକୁ, ତାର ମାକୁ, ତାର ପତ୍ନୀକୁ, ତାର ଭଉଣୀକୁ ସେ ତାକୁ ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦବ। ଏହାଠୁ ଘୃଣ୍ୟ କଥା, ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି। କାରଣ ଏହା ହଉଛି ମନୁସ୍ମୃତିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 191 ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏ ମନୁସ୍ମୃତି ଜଳେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କିଭଳି ନାରୀ ସମାଜକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନେତାଙ୍ଗ ରୂପଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷନ୍ତେ ନାସାଙ୍ଗ ବୟସୀ ବସ୍ତିତି ସ୍ୱରୂପଙ୍ଗ ବା ବିରୂପଙ୍ଗ ବା ପୁମାନି ତେବ ଭୁଞ୍ଜତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୂପ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୟସର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ସୁରୂପ ଓ କୁରୂପ ତାହା ବି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ତାର ନିଜର ଝିଅ, ନିଜର ଭଉଣୀ, ନିଜର ପତ୍ନୀ, ନିଜର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜଳେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବହୁତ ବଡ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ମନୁସ୍ମୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ନାରୀ ସମାଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 18 ଶ୍ଲୋକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା ନାସ୍ତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ କ୍ରିୟାମନ୍ତ୍ରେ ରୀତି ଧର୍ମେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିରିନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ହସ୍ତମନ୍ତାଶ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ମିତି ସ୍ଥିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଜାତକର୍ମାଦି କ୍ରିୟାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ
ବ୍ରତଘର ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଝିଅର ବ୍ରତଘର ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ମାତ୍ର ନ ଶୂଦ୍ରାଣୀ, ଯେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଯେଭଳି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନାରୀ ମାତ୍ରଣ ଯେହେତୁ ଶୂଦ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଜାତକର୍ମାଦି କ୍ରିୟାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିହୀନ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସୁତରାଂ ଏମାନେ ଅପଦାର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିହୀନ, ମନ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ, ଅପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଛି। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ରାଜନୀତିରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି କଣ ନା ବାରମ୍ବାର ପରାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମନୁସ୍ମୃତି ପଢିବା ପରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତ ବର୍ଷର ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ବିଧାନ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଜଳେଇ ଏ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟର ବିଧାନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାରୁ ଏ ଦେଶର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଗିରିଧର ମିଶ୍ର? ଏଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକାଧିପତ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଏକାଧିପତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଦେଶରେ ସମତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବନ୍ଧୁତା ଓ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକାଧିପତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗିରିଧର ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମନୁସ୍ମୃତି ଜଳେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବହୁତ ମନୁସ୍ମୃତି ଜଳେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛନ୍ତି ବା କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୀମ।